Ganito lang guys kung paano mag-delete ng FB page. Ayan, pindutin nyo lang po yung tatlong button na yan, tatlong dot na yan. Tapos ayan, pindutin nyo, click nyo privacy center. Ayan, dyan scroll down nyo lang po, hanapin nyo yung Facebook. Ayan, mahaba po yan, ibaba nyo, scroll down nyo lang po, hanapin nyo yung Facebook. Tapos i-click nyo yung page settings na yan. Tapos ayan, yung access control. So mabilis lang po yan, sundin nyo lang po yan. And then ayan, temporary deactivate, i-click nyo lang po yan, delete your page. Tapos yan, piliin nyo po yung delete your page, tapos continue. Ayan po ang pinili ko, yung I have a privacy concern. Tapos i-click nyo po yung continue, tapos continue ko rin din po dyan. Ganyan po, mabilis lang po. Tapos syempre, nyo original account nyo po, lagay nyo po yung password nyo, continue, tapos delete account po. Ayan, click nyo yung delete account. So yan na guys, ayan, deleted na yung The Marshall. Pwede mo siyang i-activate pa rin within 30 days, bibigyan ka ng pagkakataon ng i-activate. Hanggang sa susunod natin videos mga bro, sana may natutunan kayo. So mandali lang po ng pag-delete ng FB page. Ganyan lang po kadali. Maraming salamat guys.